सुस्वागत पिलामाने आजिर एई वर्चुअल क्लास को मु तुमको समस्तंको सप्तम श्रेणी समस्त छात्र छात्री तथा सेमानकु एस्कॉर्ट करुथिबा आज्ञा मानकु मोर यथामान्य जनाउछि। मु श्रीमती अंजलि प्रधान सरकारी प्राथमिक विद्यालय मेदिनीपुर एचएम रे अवस्थापित करुछि। पिलामाने वर्तमान चलो आमे स्मार्ट बोर्ड को जीवा। पिलामाने तमे माने गत 12 तारिख रे तम मानकु हमर जड़े मैडम एसरचंती भाग 1 तमे माने सब जानिछ काठरू भात घासरू दूध वायुरू चीनी। सांप्रतिक युग हेउछि विज्ञानर युग। विज्ञानर चमत्कारितारे विश्व मानव मुग्ध। समाज रे प्रत्येक क्षेत्र रे विज्ञान तार प्रभाव विस्तार करि पारिछि। आधुनिक मनीष निजर अभाव मेंटाइबा पई विज्ञान द्वारा नूतन द्रव्यमान प्रस्तुत करि पारिछि। विज्ञानर आशीर्वाद रे ही मनुष्यर प्रगति संभव होई पारिछि। एही जुगरे विज्ञान को बाद देले मानवर स्थिति किछि नाही। अधुना विज्ञान अर्थात वर्तमान जो विज्ञान जनजीवन को संपूर्ण भावरे प्रभावित करुछि। विज्ञान चाहुछि मानव समाजर प्रगति और उन्नति। तेणु मानवर अभाव असुविधा दूरीकरण निमंते विज्ञानर गवेषणा और उद्भावन स्वागत योग्य। तेबे आजिर विषय आमर सेई वैज्ञानिक मनोभावर नहीं गद्य साहित्यर आलोच्य काठरू भात घासरू दूध वायुरू चीनी। तामाने तुमे माने समस्ते जानिच आगरो प्रथम भागरे तमे माने ई पाठर अधा पढ़ी सारिच। आज पुणी भाग 2 को चलो आमे बही खोली पढ़िबा। प्रथमे आमे रीडिंग पढ़िबा। समस्ते बही खोल और देख। माने प्रथमे आमे जेतेबेले पाठ को आरंभ करिबा लेखकक परिचय जानिबा। जेमिति आमे आमर परिचय प्रथम श्रेणी को आसिला परे आमे आमर परिचय आदान प्रदान करू। ठीक से परी आमर एई पाठटी को एई विषय को किए लिखिचंती सेई लेखकंकर नाम हैला गोकुलानंद महापात्र। एई जो डॉक्टर गोकुलानंद महापात्र रसायन शास्त्र जड़े प्रवीण अध्यापक। जड़े वैज्ञानिक भावे तांकर अभिज्ञता को नहीं विज्ञान को जनप्रिय करने उद्देश्य रे से अनेक विज्ञान भित्तिक साहित्य रचना करछन्ति। मध्य पृथ्वी बाहरे मनीष कृत्रिम उपग्रह सुनार ओडिशा इत्यादि उपन्यास एवं उड़ंता थालिया विज्ञान विचित्रा विज्ञानर श्रेष्ठ आविष्कार आदि गल्प खूब आदर लाभ करिछि। तापरे देखिबा जे आमर डॉक्टर गोकुलानंद महापात्र भद्रक जिल्ला रे 24 मे 1922 मसीह रे जन्म ग्रहण करथिले एवं 2013 जुलाई मास 10 तारिख रे मृत्युवरण करथिले। देखो तांकर जो बही गुड़िक देख चित्र दे देछि आ से जो सम्मान पुरस्कार पाइथिले से गुड़िक आग पाठरे पढ़िछ आग भागरे प्रथम भागरे पढ़िछ। तथापि आउथरा में रिकॉल करूचे से 2011 मसीह रे कलिंग सम्मान पाइथिले। 1986 मसीह रे ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार पाइथिले। तापरे ओडिशा विज्ञान प्रचार समितिर प्रतिष्ठाता सदस्य से थिले। ठीक अछि पिला माने समस्त बही खोलिच देख। धान गहम जब बाजरा आदिरू आमे जो श्वेतसार पाऊ से ही श्वेतसार कल कारखाना
ସାଧାରଣ ମାମୁଲି ପଦାର୍ଥରୁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ବିଶେଷ କିଛି କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ। ଉଦ୍ଭିଦ ଏହି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ କେମିତି ତିଆରି କରେ? ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସକୁ ଭୂମି ଅଭ୍ୟନ୍ତରର ଜଳ ସହିତ ପତ୍ର ଉପରେ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଇ ଉଦ୍ଭିଦ ତାର ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି କରେ। ଏହି ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ବଳକା ତକ ରହେ ସେ ତାକୁ ନିଜ ଫଳମୂଳରେ ସାଇତି ରଖେ। ଗଛକୁ କାଟି ତାର ଏହି ଫଳମୂଳରୁ ଆମେ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ଆହରଣ କରୁ। ଉଦ୍ଭିଦ ଯଦି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳରୁ ଖାଦ୍ୟ ଆହରଣ କରିପାରେ, ତେବେ ଆମେ ସେହି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଓ ଜଳର କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ଏକ ରାସାୟନିକ କାରଖାନାରେ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିନପାରିବୁ କାହିଁକି? ତେଣୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏମିତି ଦିନ ଆସିବ ଯେଉଁ ଦିନ ଆକାଶର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସରୁ ଗୋଟିଏ ମଇଦା କାରଖାନା ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମଇଦା ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବ। ଆଉ ତାକୁ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଗହମ ଉପରେ। ଏହିପରି ଆମର ଏହିପରି ମଇଦାରୁ କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ସାଂଶ୍ଳେଷିକ ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଆଉ ଏହି ଚାଉଳ ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ସରୁ ଓ ସୁସ୍ୱାଦୁ ହୋଇପାରିବ, ତାହା ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ଚାଉଳରୁ ବଳିଯିବ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେବ। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଚିନି ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଏହା ହେଲା ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନର ଗୋଟିଏ ଦିଗ। ଆଉ ଏହାର ମଧ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଦିଗ ଅଛି। ସାଧାରଣ ଗଛ, ପତ୍ର, କାଠ ଆଦିରେ ଏହି ସେଲୁଲୋଜ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଅଛି। ତେଣୁ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ସେଲୁଲୋଜ ଅଣୁକୁ ବିଭକ୍ତ କରି ଶ୍ୱେତସାର ତଥା ଶର୍କରା ଅଣୁରେ ପରିଣତ କରିବା କିଛି ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଚାଉଳ କଳ, ଅଟା କଳ, ମଇଦା କଳ, ଚିନି କଳ ବସାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କାଠ କଳ କରି ସେହି କାଠରୁ ଆମେ ମଇଦା, ଅଟା, ଚିନି ଆଦି ସୃଷ୍ଟି କରିବା କିଛି କଷ୍ଟକର ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ନୁହେଁ। ହିସାବ କରି ଦେଖାଯାଇଛି, ଏଥିପାଇଁ ଆମେ କାଠ, ଗଛପତ୍ରରୁ ଯେତେ ମଇଦା, ଅଟା, ଚାଉଳ ପାଇପାରିବା, ଚାଷରୁ ସେତେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ଜମିରେ ଧାନ, ଗହମ ଆଦି ଚାଷ ହେଉଛି, ସେହି ଜମିରେ ସେ ସବୁ ଚାଷ କରା ନ ଯାଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯଦି କାଠ ଗଛ, ବଣବୁଦା ଯଦି ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହି ସବୁ ପଦାର୍ଥରୁ ଆମେ ଅଟା, ମଇଦା, ସୁଜି, ଚାଉଳ ବେଶ ଭାବରେ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା। ତାପରେ ଦେଖ, ଏହି ବନଜାତ ପଦାର୍ଥକୁ କଳର ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆର ପାଖରେ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ମଇଦା, ସୁଜି, ଚିନି, ଚାଉଳ ପାଇବା କିଛି ବିଚିତ୍ର ନୁହେଁ। ଦେଖ, ସାଧାରଣ ମାଣେ ଜମିରୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ କୃଷି କରି ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଅଟା, ମଇଦା, ସୁଜି, ଚିନି, ଚାଉଳ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବୁ, ତାର 1000 ଗୁଣ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରିବ ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଗଛ, ବୃକ୍ଷ ମରିଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ଅଭାବରେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଭୟ ନାହିଁ। କୌଣସି ବର୍ଷ ବର୍ଷା ନହେଲେ ଯେମିତି ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ଅଧିକ ବର୍ଷା ହେଲେ ଚାଷ ଧୋଇଯାଏ, ପୋକ ଜୋକ ଚାଷକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ, ଏହିପରି ଏମିତି କରନ୍ତି, ସେମିତି ଭୟ ଏଥିରେ ନାହିଁ। ଚାରିଆଡେ ଚାଷ ଜମିରେ ଖାଲି ବଣ, ଅରଣ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ହେଲା। ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଅରଣ୍ୟରୁ କାଠ କଟା ହୋଇ ଯଦି ପତ୍ର ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାରଖାନା ସାହାଯ୍ୟରେ ଅଟା, ମଇଦା, ଚାଉଳ ଆଦିରେ ପରିଣତ କରିବା ସମ୍ଭବପର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା କଳନା କରି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆସନ୍ତା 1000 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ଏହି ଉପାୟ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରି
हमको जोगाइबा असंभव नहीं। देख बाकी रहिला पुष्टिसार जातीय खाद्य। आम समुद्र महासमुद्र मानकरे एते प्रकार जलज प्राणी अछंती जेउ मानकर शरीरर पुष्टिसार को रूपांतरित करी आवश्यक पुष्टिसार उत्पादन करने असंभव नुहे। भविष्य जनसंख्या वृद्धि हेतु स्थल भाग में जितेबले चाष जमी तथा गृहपालित पशुंक संख्या कमी आसिबो सेतेबेले पुष्टिसार खाद्य आमको सागर सागर महासागर उपरे निर्भर करने को पड़िबो। एही सामुद्रिक प्राणी गुड़ी को रूपांतरित करी दूध दही छेना रे परिणत करने को पड़िबो। आमर विस्तृत समुद्रकूल अंचल रे कारखाना मान बढ़ी उठिबो। जो कारखाना रे पर्याप्त परिमाण रे अपर्याप्त परिमाण रे दूध दही छेना उत्पादित हेबो। आ सेही कारखानार गोटे पार्श्व रे आमे जलज प्राणी को भर्ती करुथिबा आउ आर पाखरे खांटी दूध दही छेना बाहरुथिबो। एहीपरि जेहेतु समुद्रर आकार अति विराट, समुद्रर आकार अति विराट, एहा आमको हजार हजार वर्ष धरी दूध दही छेना माछ मांस जोगाई पारिबो। सेथिपाई आउ आमको गोरु गाई छेली एंढा कुकुड़ा उपरे निर्भर करने को पड़िबनी। आमे ए सब प्राणी देहरु जेउ सब उत्कट सुस्वादु पुष्टिसार पाई पारुछु, ठीक सेही भली सुस्वादु पुष्टिसार खाद्य समुद्र उपकूलर असंख्य दूध दही छेना माछ मांस कारखाना मिली पारिबो। अब एही भली भाबरे देखिबाकू गले पृथ्वीर खाद्य समस्या जेते उत्कट आकार धारण कले मध्य रसायनविद माने ताहा समाधान करबाकू क्षम। यह स्वतसिद्ध जे केउठी खाद्य जोगाइबा पाई कृषि विज्ञान असमर्थ सेही थारे रसायन विज्ञान तहिर विहित समाधान करि पारिबो। मनीष समाज केबे खाद्याभावरू पृथ्वी पृष्ठरू निश्चिन्न हेबनी। अवश्य एबे पृथ्वीर मनीष मानक पाई जेते खाद्य आवश्यक सेटा कृषि विज्ञान जोगाई पारुछि। भविष्य रे एमिति दिन आसीबो जे कृषि विज्ञान जेतेबेले खाद्य माने सरी जीव खाद्य सरी जीव समस्या को संभाळिबा पई कृषि विज्ञान असमर्थ हबो सेतेबेले हमर रसायन विज्ञान एही उपाय रे पृथ्वीर समस्या को संभाळी पारिबो। तमाने देख आमे जो रीडिंग पढ़िले वर्तमान देख आमे बुझिबा विषय को बुझी जिबा जे धान गहम जब बाजरा आदि श्वेतसार खाद्य को आमर कौन उद्भिद वायुमंडल अंगारकाम्ल गैस को भूमि अभ्यंतर जल सहित पत्र उपरे संयुक्त कराई तैयारी करे। ठीक अछि, आमे कृत्रिम उपाय एक रासायनिक कारखाना रे एहा तैयारी करि परिबा। अर्थात भविष्य रे एमिति दिन आसीबो जो दिन आकाशर अंगारकाम्ल गैस रु गोटिए जो दिन आमर आकाशर अंगारकाम्ल गैस रु गोटिए मैदा कारखाना पर्याप्त परिमाण रे मैदा उत्पादन करि पारिबो। आउ तहिरु सांश्लेषिक चाउल उत्पादन सहित चीनी मध्य तैयारी हेबो। देख श्वेतसार जातीय खाद्य उत्पादन अन्य दिगटी होची कौन जो आमे श्वेतसार जातीय खाद्य उत्पादन करछु तार अन्य दिगटी होची साधारण गछ पत्र और काठ आदि रे पर्याप्त सेलुलोज अछि। रासायनिक प्रक्रिया साहाय्य रे सेही सेलुलोज अणु को विभक्त करी श्वेतसार तथा शर्करा अणु रे परिणत करिबा संभव हेबो। तेनु काठ कड़ा परी
ସେହି କାଠରୁ ମଇଦା, ଅଟା ଓ ଚିନି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇ ପାରିବ। ଏହି ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ଜମିରେ ଚାଷ ହେଉଛି ସେଠାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କାଠ ଗଛ ବଣ ବୁଦା ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ଆମେ ତହିଁରୁ ଅଟା, ମଇଦା, ସୁଜି, ଚିନି ଓ ଚାଉଳ ଆଦି ପାଇପାରିବା। ଅନାବୃଷ୍ଟି ଓ ବହୁବୃଷ୍ଟି ହେତୁ ଚାଷରେ ହେଉଥିବା ଯୋଉ କ୍ଷତି ଏହା ଦ୍ୱାରା ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହା ଫଳରେ ଆସନ୍ତା ହଜାର ବର୍ଷ ପାଇଁ ପୃଥିବୀର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଯେତେ ବୃଦ୍ଧି ହେଲେ ଏହି ଉପାୟରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିପାରିବା। ଦେଖ, ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିବା। ପୃଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ସମାନ କରି ହେବ। ହେଲା, ସମୁଦ୍ର ଓ ମହାସମୁଦ୍ର ମାନଙ୍କରେ ଥିବା ଜଳଜ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଶରୀର ପୃଷ୍ଟିସାରକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଆବଶ୍ୟକ ପୃଷ୍ଟିସାର ଉତ୍ପାଦନ କରି ହେବ। ଏହି ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରାଣୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ରୂପାନ୍ତରିତ କରି ଦୁଧ, ଦହି, ଛେନାରେ ପରିଣତ କରିହେବ। ଆମର ବିସ୍ତୃତ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କାରଖାନା ମାନ ଗଢି ଉଠିବ। ଆଉ ଏଠାରୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣରେ ଦୁଧ ଓ ଦହି ଓ ଛେନା ଉତ୍ପାଦିତ ହେବ। ସମୁଦ୍ରର ଆକାର ବିରାଟ, ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ। ସମୁଦ୍ରର ଆକାର ବିରାଟ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମର ଜଳଜ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଯେମିତିକି କାରଖାନାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କଣ କରିବା, ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମେ ଜଳଜ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା, ହେଲେ ଆର ପାଖରେ ଖାଣ୍ଟି ଦୁଧ, ଦହି, ଛେନା ଉତ୍ପାଦିତ ହେବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖ, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପୃଥିବୀର ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଯେତେ ଉତ୍କଟ ଆକାର ଧାରଣ କଲେ ମଧ୍ୟ ରସାୟନବିଦ୍ ମାନେ ତାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ କ୍ଷମ ବା ସମର୍ଥ। ହେଲେ ଯେଉଁଠି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ ଅସମର୍ଥ ହବ, ସେହିଠାରେ ଆମର ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ ସେଇ ତହିଁର ବିହିତ କରିପାରିବ। ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତମେ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଭାଗରେ ସବୁ ପଢିଛ। ପ୍ରଥମ ଭାଗର ଯେହେତୁ କାଠରୁ ଭାତ ଆଉ ଘାସରୁ ଦୁଧ ଏବଂ ବାୟୁରୁ ଚିନି ପାଠର ଆମର ଡକ୍ଟର ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ସେଇ ବିଷୟରେ ତମେ ମାନେ ଆଗରୁ ଭାଗ 1 ପଢିଛ, ଏବେ ଭାଗ 2 ପଢିଲେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଥିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଶବ୍ଦ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କର। ଠିକ ଅଛି। ହେଲେ ପ୍ରଥମ ଅଛି ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ। ମୁଁ କେତେଟି ଦେଇଛି? ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ, ଜନସଂଖ୍ୟା, ଜ୍ଞାନଶୂନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ, ଆହରଣ, ଉତ୍କଟ, ନିଅଣ୍ଟିଆ। ପ୍ରଥମରେ ଆମେ କିଛି ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ହେଲେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା, ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଣ କରିବା? ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ। ହାତ ଟେକ। ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କିଏ କରିବ? ପୋଡ଼ାଜଳଙ୍ଗା ଗାର୍ଲସ ସ୍କୁଲ। ଏହା ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ ଯେ ମଣିଷ ସମାଜ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଏହା ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ ଯେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ମଣିଷ ଲୋପ ପାଇଯିବ। ଠିକ ଅଛି ମାମା। ଦେଖ, ଆଉ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ, ସମୟ କ୍ରମେ ବିଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ। ଠିକ ଅଛି। ତମେ ମାନେ ଲେଖି ନଉଥ, ସମୟ କ୍ରମେ ବିଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସ୍ୱତଃ ସିଦ୍ଧ। ଠିକ ଅଛି। ଉତ୍କୃଷ୍ଟ। ଗହମ ଗୋଟିଏ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଶ୍ୱେତସାର ଖାଦ୍ୟ। ଗୁଡ୍, ବହୁତ ବଢିଆ, ଧନ୍ୟବାଦ।
गहम गोटे उत्कृष्ट श्वेतसार खाद्य। तापर है जनसंख्या। जनसंख्या जनसंख्या वृद्धि भविष्य प्रति विपद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया। जनसंख्या वृद्धि भविष्य प्रति विपद। तापरे ज्ञान शून्य उत्पादन। ज्ञान शून्य उत्पादन। ज्ञान शून्य मनीष निजर क्षति करे। बहुत बढ़िया। ज्ञान शून्य मनीष निजर क्षति करे। ज्ञान शून्य मनीष निजर क्षति करे। ज्ञान शून्य माने जार ज्ञान न थाए, जी ज्ञान हिताए तो भूली जाई थाए। ठीक अछि। तापरे उत्पादन। उत्पादन प्रतिकूल परिस्थिति रे उत्पादन बाधा पाए। प्रतिकूल परिस्थिति रे उत्पादन बाधा पाए। बाधा पाए। ठीक अछि। प्रतिकूल परिस्थिति रे उत्पादन वृद्धि पाए। बाधा पाए कहलो मामा, सेटा वृद्धि पाए हैला। तापरे आहरण। आहरण वृक्ष चेर द्वारा जड़ आहरण करे। बहुत बढ़िया। वृक्ष चेर द्वारा आहरण करे। सेइबा। सेइबा गछ छाई रे फसल उधेइबा संभव नुहे। हाँ, गछ छाई रे फसल उधेइबा संभव नुहे। हाँ, गछ छाई रे फसल उधेइबा संभव नुहे। उत्कट। उत्कट ग्रीष्म ऋतु रे उत्कट जोड़ा भाव घटे। बहुत बढ़िया। ग्रीष्म ऋतु रे उत्कट जड़ा भाव घटे। तापरे नियंटिया। नियंटिया एबे ओडिसार नियंटिया परिस्थिति नाही। एबे ओडिसार नियंटिया परिस्थिति नाही। धन्यवाद। एबे ओडिसा रे नियंटिया परिस्थिति नुहे। ठीक अछि। तापर आ गोटे प्रश्न को जिबा। 2 नंबर प्रश्न देखा। अनुच्छेदटी पढ़ी प्रश्न तैयारी कर। एही भली भाबरे देखिबाकू गले पृथ्वीर खाद्य समस्या जेते उत्कट आकार धारण कले मध्य रसायनविद माने ताहा समाधान करबाकू सक्षम। एहा स्वतःसिद्ध जे जेउठी खाद्य जोगाइबा पई कृषि विज्ञान असमर्थ हबो, सेही ठारे रसायन विज्ञान तहिर विहित समाधान करि परिबो। मनीष समाज केबे खाद्य भावरु पृथ्वी पृष्ठरु विच्छिन्न हेबनी। अवश्य एबे पृथ्वीर मध्य मनीष मानक पई जेते खाद्य आवश्यक एहा कृषि विज्ञान जोगाई पारुछि। भविष्य रे एमिति दिन आसीबो जेतेबेले खाद्य समस्या संभाळिबा पई कृषि विज्ञान असमर्थ हेबो, सेतेबेले रसायन विज्ञान एही उपाय रे पृथ्वीर खाद्य समस्या को संभाळि नै पारिबो। एटार प्रश्न तैयारी करो। तमाने प्रश्न तैयारी करो। गोटे प्रश्न जणे को पृथ्वीर उत्कट खाद्य समस्यार समाधान क्यों माने करि पारिबे? हाँ, तापर आउ जणे रसायनविद माने कोन समाधान करिबा को क्षम? रसायनविद माने कोन समाधान करिबा को क्षम? तापरे ठीक अछि। कृषि विज्ञान गुण कोन जोगाई पारुछि? हाँ, तापरे आउ प्रश्न पृथ्वीर खाद्य समस्या को किए संभाळ पारिबो? आउ किए कहि पारिबो? आउ जणे क्यों समस्या को संभाळिबा पई भविष्य रे कृषि विज्ञान असमर्थ हबो। ठीक अछि। आउ तापरे देखो
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି କରିପାରିଛ କି ନାହିଁ? ଦେଖ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ଆକାର ଧାରଣ କରିବ? ହେଲା ରାସାୟନିକବିତ୍ ମାନେ କଣ ସମାଧାନ କରିବାକୁ କ୍ଷମ? ରସାୟନ ବିଜ୍ଞାନ କାହାର ବିହିତ ସମାଧାନ କରିପାରିବ? କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କଣ ଯୋଗାଇ ପାରିଛି? ପୃଥିବୀର ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟାକୁ କିଏ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ? ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ତମେ ମାନେ ଯାହା ହଉ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ବଢିଆ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇଛ ଆଉ ତମେ ମାନେ ବୁଝିପାରିଛ। ଯାହା ହଉ ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ମତେ ତମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଇଏ ତରଫରୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଦଉଛି। ଦେଖ ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କିଛି ପ୍ରସ୍ତାବ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜ ଶ୍ରେଣୀର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ତୁମେ ଖାତାରେ ଲେଖିବ ଏବଂ ସେଇଟା ତୁମକୁ ପଢ଼ଉଥିବା ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ, ସଂଶୋଧନ କରାଇବ। ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଯାହା ହଉ ମତେ ତୁମେ ମାନେ ପୁରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସହଯୋଗ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ମୋର ଶ୍ରେଣୀକୁ ଏଇ କାଳାଂଶକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।